Chale, how many cubic meters of earth must be dug out to make a well 28 meters deep and 2.8 meters in diameter? For well. How many cubic meters of earth must be dug? Guys, volume of earth એટલે mud. That's the volume of cylinder. Come on, I want someone to work out what is pi r square h. $88 into 1.96. $172.48 meters cube of earth must be dug out. साथ में उसका ये भी पार्ट हो गया. Find the cost of plastering the inner surface area. तो एरिया टू बी प्लास्टर्ड, वेल बनाने के लिए कौन सा एरिया प्लास्टर करना चाहिए? Then it will be CSA. So it's going to be 2 pi RH. It's a well water. तो भाई बॉटम प्लास्टर कर देगा तो पानी आएगा कैसे? अभी मेरे को ज्योग्राफी भी आपको सिखाना पड़ेगा. बोलो अभी. बोल. What is the rate of 1 meter square? So the answer is rupees 10108.80. Someone check the answer. જોઈએ. डिफिकल्ट सवाल नहीं था. हाँ स्टार्ट. तनिषा रीड कर. सॉलिड सिलेंडर रिकास्टेड किसके अंदर रिकास्ट किया है? जब एक ऑब्जेक्ट को रिकास्ट करना मतलब मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का क्या सेम रहता है? वॉल्यूम. बरोबर है. तो यहाँ पर लिखना बहुत सिंपल हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल्स टू किसके साथ इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ hollow cylinder. I want everyone to be attentive. So it's going to be pi r square h. तो दोनों बाजू से क्या कट कर देंगे? अभी सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर दिया तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2/2 कितना हो जाएगा?
is recasted into hollow cylinder of external diameter, तो external radius कितना हो जाएगा? थिकनेस दिया हुआ है, तो what will be R1 कैपिटल R माइनस थिकनेस, बरोबर है? तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 0.25 मतलब कितना हो जाएगा? और हाइट कितना है? इसका हाइट ऑफ द सिलेंडर ढूंढना है। It's 10 plus 9.75, 10 minus 9.75 into 15. मैंने डाउट लाके जान से। ट्वेंटी ए बहुत सा। रॉन्ग છે, મને મળી મારી મિસ્ટેક। બોલ, કોઈને મળી મારી, મને તો મળી। It's 1975, મેં 25 લીધું। 197। આવી ગયું। So if I round it off to two decimal places, the answer will be 74.06. Am I clear? Should I take the next? Question number 5. Thank you. Thank you. 6. ये बार थर्सडे को स्कूल में जाने का क्या तुम लोगों की नहीं जाने का? What time? 8 to? Okay. और ये सैटरडे को स्कूल वर्किंग है? એના માટે ક્યારે?
થર્સડે નું એડજસ્ટ કરાવું છું, સેટરડે ની કેના માટે નથી? A metal pipe has a bore in a diameter of 5 centimeter. શેના માટે? હું એટલો સારો નથી, કઈ બોલ જ નહીં. What is the thickness given? કેમ એસી નથી કર્યો કે ચાલુ? રિમોટ કોની પાસે છે? જી 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 ત્યાં રિમોટ છે બેટા, ઓલી બાજુ હાથ નાખીને લઈને રિમોટ. અહીંયા તું રેવા દે, પછી આમ ગરમી 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 ની બૂમા બૂમ કરતી હોય. थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर, 5 mm मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है करेक्ट. सो व्हाट विल बी द आउटर रेडियस? कैसे निकाला? थिकनेस को ऐड कर दिया. अगर इनर दिया है, थिकनेस दिया है तो रेडियस के लिए ऐड करने का, और अगर आउटर दे के इनर ढूंढना है तो माइनस करने का. पाइप का लेंथ 2 मीटर्स मतलब 200 centimeters. Correct. So what is the volume of pipe? That's nothing other than volume of so it's pi r square minus r square into h. Five 5.5 0.5 multiply by 200. I'll explain. Now 1 centimeter cube is equals to how many grams? So 550 pi centimeter cube will be equals to how many? Question mark. So what will be the weight of pipe? उन लोग स्मार्ट है तो हम लोग थोड़ा ज्यादा है उन लोग से. 7.7 into 550 into 22/7. क्यों ऐसा किया? परफेक्ट कटा, परफेक्ट कटेगा. करेक्ट. So what do you get then? 11 5 are 55. 5. 11 5 are 55 plus 5. 13310 grams. But what is 1 kg? That's 1000 grams. So what will be the weight of pipe? It's 13.31 kilograms. देख ले आंसर राइट है. 99% राइट है. हाँ 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 हाँ. हॉलो पाइप बनाया, उसका वजन ढूंढना.
2.75. 9 minus 6.25 is 2.7. कौन एब्सेंट जा रहा है? तो अन्य बन गई है कंपटीशन. पनिशमेंट. चले डन. पहल रीड कर 7. Of iron with dimensions 22 centimeter by 14 centimeter into 10.5 centimeter. Find the rise in the level of water when the solid is submerged. सुनो अभी Don't know what to mind. क्या हुआ. सुनो 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 सुनो. सिलेंडर में क्या हुआ. पानी का लेवल राइज हुआ. क्यों राइज हुआ. सॉलिड क्या मालूम है. थर्स्टी प्रो पढ़ा था. पानी का लेवल क्यों राइज हो रहा था. पत्थर डाल रहे थे. अरे छोड़ना. आर्किमिडीज नहीं. पत्थर डाल रहे थे. जितना पत्थर डाला उतना पानी राइज होते गया. सेम है सिलेंडर में पानी का लेवल क्यों बढ़ा. क्योंकि रेक्टेंगुलर सॉलिड डाला. तो पानी का लेवल कितना बढ़ेगा. पानी का लेवल कितना बढ़ेगा. तो हम लोग क्या लिखेंगे. वॉल्यूम ऑफ राइज ऑफ वाटर इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड. क्यूबिकल सॉलिड नहीं लिखते. क्या लिखेंगे. So it's pi r square h is equals to L into B into. बरोबर है. So now what will I write. 22 by 7 into 21 into 21 into h. अभी what will be h. 22 into 14 into 105 into 7. ट्वेंटी टू गया. 22 1 जा 22 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 7 जा 7 1 जा 7 3 जा. कितना आया 7/3. And what is the rise of the water. That's the volume of rise of water in cylinder. Am I clear? क्या दिया सो मजा नहीं. इंटरनेट से देखो. थोड़ी देर मारो. आ चैप्टर में फन लर्निंग. नाइन कह रो છે. बता गया एक्सरसाइज भाई की बता रहे आपको. बताइए ना करो प्लीज. थैंक यू. ए डन.
प्रद्योत फास्ट करने थोड़ा करो. क्वेश्चन नंबर 11. What is a sum trying to say? The radius of a solid right circular cylinder decreases by 20% and its height increases by 10%. Find the percent increase in the volume. ध्यान से देखो. Radius, height, old, new. बरोबर है. चलो. ओल्ड रेडियस कितना ले रहा हूँ 100. कितना ले रहा हूँ 100. 100 से इजी होगा. सुनो. What will be the new radius? 100 minus 20 upon 100 into 100. कितना हो गया? What will be the new height? 100 plus 10 upon 100 into 100. Come on, can you tell me what will be the volume? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच. बरोबर है. करेक्ट है. आई नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर पाई. आई कीप इट लाइक दिस ओनली. यस. और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम आई क्लियर? अभी आप सेम वे किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? वो इंक्रीज डिक्रीज बाद में करते हैं. सी एस है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सी एस? 2 पाई आर एच. वन सेवन सिक्स जीरो पाई. करेक्ट. सो व्हाट इज डिक्रीज इन वॉल्यूम? 100% वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है क्योंकि वो कम हुआ है ना न्यू वाला. तो कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ? तो 10,000 में से कितना माइनस? सॉरी 10,000 नहीं, 10 लाख में से. टू 96000 पाई. सो व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? तीन इधर, तीन इधर, एक दो इधर, एक दो इधर, तो कितना डिक्रीज होगा? 29.6% डिक्रीज. अभी आप एक्स वाई करेंगे ना तो बहुत कैलकुलेशन डिफिकल्ट मेरे हिसाब से होता है. मेरे को इसमें बहुत परफेक्ट होता है. वेरी गुड. सेकेंड. सेम वे मुझे मिलेगा डिक्रीज इन सी एस. कितना डिक्रीज है? 20,000 पाई माइनस 17600 पाई. नहीं, अभी एक बार लिख लिया. अभी हम लोग डायरेक्ट करेंगे. हाँ. આપણે ટીચરને મોકો નથી આપવાનો આપણે કોઈ પણ વસ્તુ માટે માર્ક્સ કટ કરે. कितना डिक्रीज हुआ? दैट्स 12% डिक्रीज. आंसर सुन. एक में 29.6% डिक्रीज हुआ है, दूसरे में 12% डिक्रीज हुआ.
करूं? नहीं ना हो कीड़ा कीड़ा जनवाड़ा बराबर नहीं ना हो नहीं ना हो बुक पर क्યારે કીડા નો આવે એના વોર્મ્સ અલગ વોર્મ્સ હોય એના અલગ વોર્મ્સ હોય કીડી આવી ને તારા ઉપર કીડો બસ છે એને 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 ટેન્શન આવી જશે એ બોલો ને એને ટેન્શન આવી જશે લાસ્ટ યર કરી આ વર્ષે કરવી પડશે 2 વર્ષ 2 વર્ષની 9 ની પણ કરવી પડશે ફિઝિક્સ માં એટલી જ નથી ચેક કરવા કાઈ વાત માઇનસ ક્યાં તો સબમિટ ઇનકમ્પ્લીટ હતી મારી એટલે મને રિટર્ન આપણે ઓલું આર્કિમિડીઝ હા મારી પાસે ચેક કરો તો આર્કિમિડીઝ વાળું હતું તો મારું થઈ ગયું છે અને આ આખી રાત સુધી ચેક કરી મારી લખવા મને સબમિટ કરવાનો સબમિટ કર્યું તો મેં ચેક કરી તો મને ભણીમાં ગઈ એટલે ફર્સ્ટ માં આ જાય ચલો થઈ ગયું એ ગાઈસ ચલે પણ સર તમારી નોટ્સ લેશન તો આમાં ટોટલ ના રીડ છે ટોટલ ટોટલ ક્લોઝ છે નીચેનું બંધ ક્લોઝડ છે ને ક્લોઝ cylindrical box find the minimum length in centimeter and correct to the nearest whole number of thin metal sheet required to make a hollow and closed cylindrical box of diameter so for cylinder other question ja what is the radius and what is the height guys so what is the area of metal sheet its total surface area of cylinder so area of metal sheet is very simple length into width that's equal to what is the total surface area it's 2 pi r तो लेंथ नहीं पता है विथ पता विथ कितना 100 centimeters that's 2 into 22/7 into 10 वॉल्यूम क्या वॉल्यूम क्या माना सिलेंडर में दो सिलेंडर में वॉल्यूम होती है कुछ इज इक्वल टू लेंथ इनटू no width of the sheet है height of the sheet क्या है हाइट की सिलेंडर ની હાઈટ એની હાઈટ હશે કે ફોલ્ડ કર no કેવી રીતે લોજિક લગાડે છે તું અમે મેટલ શીટ છે આ મેટલ શીટ આવો સિલિન્ડર અગર તમે બનાવો તો પેપર ને વોલ્યુમ નો મતલબ સમજે છે શું છે thickness ની વાત કરે છે વોલ્યુમ ની મતલબ શું છે ખબર છે एक मिनट पर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है अंदर કેટલું ભરાઈ શકે તું થોડી આખું કે થોડી કે ટીન શીટ પડે
હા બેટા એવું તમે સોલ્વ નહીં કીધું હમણાં મને મેનર્સ નથી આવડતી ને ના સર 198/7 હા રાઈટ મને સ્કૂલમાં નહોતી શીખવાય કાંઈ 7 2s are 14 28 point 28 point रुक जरा शांति रख 0.28 centimeters correct so what will be the length 28.28 upon 100 meters oh I'm sorry पहला minimum length in centimeters so it will be 0.2828 meters so what is the length so minimum length is round off करवाना now what is cost of 1 meter so what will be the total cost 28 square is 7.84 that's rupees 15.68 nearest centimeter કર્યું ને length is 28 centimeter લખ્યું છે જો bracket માં find the area of metal sheet required if 10% is used in cutting and overlapping let metal sheet be x wastage કેટલું ગયું 10% of x so what is area for cylinder it is 90% of x so what is the area of cylinder it's simple length into width length છે 28 centimeter width છે 100 so what is the value of x 9 3s are 27 બરોબર છે 10/2 1 ઝા 0.11 centimeter square હા તે લોકો રાઉન્ડ ઓફ કર્યું મેં પોઈન્ટ રાખ્યું સૌથી ડિફિકલ્ટ સમય 12 છે આખા ચેપ્ટર નો લઈ લે આખા ચેપ્ટર નો સૌથી ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન શું કયો એને શું કીધું મેટલ શીટ ની લેન્થ ₹56 પર મીટર છે તો આપણે જે લેન્થ ની મેટલ શીટ લીધી એને આપણે રૂપિયા કેટલા આપવા પડે લેન્થ એને શું કીધું છે find the cost of the sheet at the rate of ₹56 per meter sheet ની width તો ફિક્સ જ છે તો એને ડિમાન્ડ કેવી રીતે કરે how are you demanding it with respect to your length no થઈ જશે સર કરાવી કાઢી કરું next ક્લાસમાં શાંતિ કેમ જાય કેમ કે
Exactly. કેનું ઊંઘ આવે છે ભાઈ? ગઈકાલે હું રાતે 2 વાગે સૂતો, પણ હું તો કોઈ સિરીઝ જોતો હતો એટલે. બ્રાઇટ ઓફ બ્લડ કે બ્લડ ઓફ બ્રેડ? કઈ યાદ નથી. હા, ઇમરાન હાશમી. મને સ્પાય મૂવીઝ ગમે એટલે મને હું જોઉં. મને ગમે. અનિલ કપૂર વાળું. હાય. મને બહુ બોરિંગ લાગ્યું. બહુ જ ડલ લાગ્યું. બહુ ડલ. મહારાજા જોઈ લો પિક્ચર. ચલો. શું હતું એમાં? હા, એટલે એમાં શું? મહારાજા અલગ ને મહારાજ અલગ. તે મહારાજ જોયું, હું મહારાજા બોલું. મહારાજા છે ને મહારાજા સાઉથ બેઝ છે. એ મહારાજ. ચલો. चले क्वेश्चन पढ़ो फिर मेरे को बताओ. अभी मैं यहाँ पर जो लॉजिक लगाने वाला हूँ वो आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन रीड करोगे. यू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. तब तक आपको लॉजिक ही समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. करूँ मैं अभी? क्या ये समझ में आया? ये छोड़. Did you understood the concept? टोटल भरा है तो 3080 है. अगर 5 सेंटीमीटर कम भरता हूं तो 2310 है. मतलब 5 सेंटीमीटर तक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? करेक्ट. सो व्हाट डिड यू आर गोइंग टू गेट? पाई आर स्क्वायर. एच की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5. मैंने क्या बोला? उन लोग अपने को ट्रैप करने की. That's the reason I told you read the question fast. हाँ, तो what is 3080 and what is 2310? Below the top. मतलब 5 सेंटीमीटर खाली करता हूं तो पानी कितना बचता है? 2310. तो एट वो 5 सेंटीमीटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? प्रद्योत समझायूं? फर्दी क्वेश्चन रीड कर. बिलो द टॉप. हाँ, सिलेंडर है. 2 मिनट रुको. अगर पूरा पानी भर रहा हूं तो वॉल्यूम कितना है? 3080. बट अगर 5 सेंटीमीटर खाली रख रहा हूं तो इतना वॉल्यूम कितना है? तो सिर्फ इतना वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर और माइनस. Am I clear? रेडियस मिल गया. नेक्स्ट क्या चाहिए? हाइट. 100%. I'm going to take the full volume. What is volume of cylinder? Pi r square h. So what is h? So what is the total height? 20 centimeters. Next, third. What is area of each surface?
when half filled. मालूम है ये वेट सरफेस वाला हम लोग ने लास्ट क्लास में भी सम किया है. That's CSA plus base area. Now CSA smartly लेना है 2 pi r h dash. क्यों h dash लिखा मैंने? अलग है. हाइट अलग है. हाफ फिल. तो व्हाट इज h dash? हाइट का आधा. वेट सरफेस एरिया when it question mark. अरे नहीं तो ओह सॉरी क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं रीड करना है, टेल क्वेश्चंस भी साथ में रीड करना. अच्छी है ना That's 594 centimeters. अब बढ़िए जैसे बस. That's 594 centimeters square. मैंने थोड़ा लेक्चर પણ લીધો હતો મારા સ્કૂલનો ના બેટા એક્ઝામ ચાલુ. એટલે તમે બે વાગે જાગતા पहिलो स्टेपમાં આપણે કીધું સરને સ્કૂલમાં કે બોલો કેલ્ક્યુલેશન શું? total volume minus volume of cylinder below 5 centimeter में this formula નોટ નીડેડ. બંદાસ કરીને. બાકી છે? 14 ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. માર્ક કર. યસ સર ઘણા સરખા બાકી છે આપણે 7 14 સર કરી કાઢી સર એ કરવાના જ છે આજે. પણ સર મને છોડી દે પ્લીઝ મારો બી એક્સરસાઇઝ માં 14 સમ છે ને? યા યાર પણ હા તે આજ ચેપ્ટર યાર આના પછી ટ્રીકો લઈશું. અડધો ચાલશે એટલે અડધો ચેપ્ટર આ ચેપ્ટર પત્યા પછી એક મહિના કોઈ કીધું એક મહિનો. આ વીકેન્ડ માં તારી પછી એક્સરસાઇઝ પતી જશે. 5 એક્સરસાઇઝ સુધી પતી જશે. ગાઈસ નહીં આવને 2 દિવસ સુધી તો થોડો લેટ દેખાય. ઓકે ગાઈસ ચલો એ અરે સર ઓનું વર્કશોપ ને મારે ખબર પડી ને મારે સ્કૂલમાં છે તમે આવું છે નથી આવતો. અરે સાંભળો સપોઝ આ પેપર છે. કરેક્ટ. Listen, 44 centimeter, 33 centimeter. Correct? I'm making a cylinder. The first case by rolling the shorter side. बरोबर है? So first condition. हाँ ये जब है यार. बरोबर. And I'm rolling this shorter side. Very good. Nice English. When you roll along this shorter side, तो ये उसका height होगा. What is the height? 44 centimeter. बरोबर. And ये portion जो मैंने रेडिंग से सर्कल किया है, ये क्या हो जाएगा? Circumference. What will be the circumference? So 2 pi r is equals to 33. So what is r? 33 into 7 divided by 2 into 22. 11 2s are 11 3s are 21 upon 4. यहाँ पर हम लोग रिड्यूस नहीं करेंगे लोअर फॉर्म में.
क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। ट्वेंटी टू अपॉन 7 इंटू 21/4 इंटू 21/4 इंटू 7 1 जा 7, 4 1 जा 4, 11 जा 2 2 जा 2, 11 जा, बरोबर है। तो 11 11 121, 121 इंटू 63, सेवन टू सिक्स, हाँ, तो इट विल बी 7623 by 2, 3815 11, sorry, 3811.5 सेंटीमीटर। अब सिर्फ कंसेप्ट समझो, सेम पेपर मैं रोल कर रहा हूं बाय लॉन्गर साइड, हाइट कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर, वो भी सेम नहीं है। करी नहीं जो, हाँ सेम सेम आउट नहीं आ रहा, हाँ सेम आउट सेम आउट सेम आउट सेम आउट 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, सांबर 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, हाँ के ना, बरोबर છે। सो 2 पाई आर अगर 33 ले लिया तो हाइट क्या लेना पड़ेगा 44, या ये केस में 2 पाई आर 44 ले लिया तो हाइट क्या लेना पड़ेगा 33, सेम आएगा। व्हाट इज रेडियस 7, वन 54 इंटू 33, फाइव 082, यूनिट्स रॉन्ग लिखा तो भी एक मार्क कट जाएगा। अगले वाले फर्स्ट सब क्वेश्चन में मैंने यूनिट्स में स्क्वायर लिखा था, 100% लिखना पड़ेगा। ओ भाई ओ भाई ना दोनों मिक्स करी काढला कोने भी आ बेवना सर आनू बोला था हम लपटी गए नहीं करते इज्जत है। हाँ सर सांभळो किती वर्कशॉप છે 100 रुपीस एंट्री फी है પૂરું બોલા એને સર સાંભળો રિફંડેબલ છે હવે પૂછો વર્કશોપ માં શું છે કન્વીનિયન્ટલી ઇગ્નોર્ડ સર વર્કશોપ માં સારું છે સાંભળો તું જવાની છે
ના પેરેન્ટ્સ માટે છોકરાઓ માટે નથી. હા તો હું જાઉં શું કહું? એમાં એવું છે કે છોકરાઓ પર છોકરાઓ ડીલ કેવી રીતના કરાય એમના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી બધી વસ્તુ સમજાય, પ્રેશર ના નખાય કે આમ કરાય રીતના. તો જાઉં જ તમારે કે અગર હું મમ્મીને કહીશ ને મમ્મી મને કહેશે કે કોઈ મને નહીં કીધું, મને તને કીને સંભાળવાનું છે. મને ગાળો નથી ખાવી એટલે તમે જાઓ. હું તને લખાવી આપું. મારે નથી જવું કારણ કે મને ખબર છે તમને લોકોની સાથે ડીલ કેવી રીતે થાય, એટલે એ બધું સાંભળીને કઈ મતલબ નથી. સાંભળવા જાવ પણ એક વસ્તુ કહું, ખોટું નહીં લગાડતા. કૂતરાની પૂંછડી કેવી હોય ખબર છે? એને ગમે તેટલી વાર આપણે પાઇપમાં કે ગમે તેટલી વાર લગાડી હોય ને ત્યાં સુધી સીધી રહે. સ્ટુડન્ટ મેં તમને શું કીધું? તમે લોકો ખોટું નહીં લગાડતા. સાંભળ મારો સૌથી પહેલા શું તમે લોકો ખોટું નહીં લગાડતા. હું સવાલ જ નથી કેના માટે પેરેન્ટ્સ કેન નેવર બી રોંગ. તો જ્યાં કૂદી જાય ને કૂદી કેમ નથી હજી સુધી? અગર એ લોકો રોંગ છે તો કૂદી કેમ નથી હજી સુધી? એક મિનિટ અહીબ જાર પરફેક્ટ છે, પરફેક્ટ છે. Even નહીં, my wife also did the same thing with my son. પણ હું આવીને પેમ્પર કરું, બેટા ખાઈ લેને જમી લેને. એવું ન હોય, તમે રોંગ લો છો. તમારા પેરેન્ટ્સ છે અને એટલી તકલીફો તો કૂદી જાવ ને, કુવામાં કૂદવું જ છે તો અમે પણ જોઈ ને. વોલ્યુમ ઓફ રાઇઝ ઓફ વોટર ઇન સિલિન્ડર છે, હશે તો કૂદી. એક મિનિટ હશે તો કૂદી જઈશ તો હું કરું સેટિંગ. વોલ્યુમ ઓફ રાઇઝ ઓફ વોટર ઇન સિલિન્ડર એ લોકોને કઈક નવી વેરાયટી મળશે ખાવા. મને અવાજ નહીં દે તમારી સ્કૂલ વાળા. 121/56. મને અવાજ નહીં દે. હું એકવાર ગયો તો એક સ્કૂલના પીટીએમ માં, બહુ લોંગ બેક. અને છોકરાને બહુ હેરાન કરતા હતા, ટીચર માર્ક્સ જ નહોતા આપતા. તો હા એટલે આઈ વેન્ટ કે મેં તો આવી મિસ્ટેક કરી જ ન શકે એમ, એટલે નોનસેન્સ વસ્તુમાં માર્ક્સ કટ કર્યા. I તો just question the teacher કે ma'am if this is wrong can you give me the correct one? ના શેના મેં તો પોલાइटली बात कही. मैं कि आप क्या लगते हो इसके, इसका अंकल हूँ. પછી એ સ્કૂલ વાળાએ રૂલ બનાવ્યો, ઓનલી પેરેન્ટ્સ અલાઉડ, નો ગાર્ડિયન્સ અલાઉડ. કઈ નહીં, શું રિપ્લાય આપે? હોય તો રિપ્લાય આપે ને.
ગુસ્સો થઈ જશે. Hey, mark 16 some important. ચલો હવે આ સમનો ડાયાગ્રામ જો. People make this diagram very complicated. They don't understand only this diagram. હવે આપણે ડાયાગ્રામ બનાવીએ, ધ્યાન દીજો. Circular tank of diameter 2 meters is dug. શું ડગ કર્યું મેં? વેલ. બરોબર? ધ્યાન છે, ધ્યાન છે. સિલિન્ડ્રિકલ વેલ આ બનાવીએ છે વેલ. કૂદવું કૂદી જજો. 2 મીટર નું ડાયામીટર છે. चले गाइस, चलो गाइस, गाइस अभी सुनो अभी. And the earth removed is, earth मतलब जो मिट्टी निकली, is removed, it spread uniformly all around to form an embankment in width 2 meters in width and 1.6 meters in height. Now what is the meaning of this word embankment? आजू बाजू में गांव में पंचायत बैठती है मालूम है, झाड़ के नीचे से चौपाल बांधते हैं, बस समथिंग लाइक दैट. ऐसा एम्बैंकमेंट बनाया जिसका हाइट कितना है और जिसका थिकनेस कितना है 2 meters. Correct? So here what will be the role of embankment? It will be the hollow cylinder. I hope so clear. So what is the internal radius? 1 meter. What is the external radius? So 1 plus 2, 3 meters. What is the height? What is the height? It's 1.6 meters. Now, what is the volume of cylindrical well? Embankment is a hollow cylinder. So it's going to be pi r square h. It's going to be pi into r square minus r square into h. Pi pi कट कर गया. 1 square h. ये सम कितना सिंपल है, बट लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं. They don't give the basic to the student. As a result, the sum becomes difficult for the kid. बट मेरे हिसाब से ये 4 मार्क का क्वेश्चन उन लोग पूछते हैं. सिर्फ एम्बैंकमेंट का क्या मीनिंग होता है समझ में आ गया, आपका काम खत्म. सो वेल कितना डीप डग किया था? 12.8 मीटर्स डायमीटर. સરે પણ આવી રીતે જ કરાવ્યો છે તમને. અરે હું તમને શીખવાડું. તમારે જોવું છે એમ્બેંકમેન્ટ? ડીએમટી ના મેઇન ક્લાસ ની બહાર જતા રહેજો. ત્યાં પછી એની સામે જાતિ બધું છે ને એમ્બેંકમેન્ટ કહેવાય. ડીએમટી નું મેઇન ક્લાસ.
Done. Question number 17 થઈ ગયો, 18 થઈ ગયો, 19 આવ્યા ને? ના 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 ના, ફોટા એક ના નથી લેવાના. લખ બધું થઈ ગયું. Last class. એમાં તું કહી દે શાંતિ કેટલી હતી ક્લાસ? મજા આવી તમને ભણાવવાની? હા. ચલો ઝીલ. A cylindrical vessel, a cylindrical vessel of height 24 centimeter and diameter 40. किसमें एम्प्टी किया है? स्मॉल सिलिंड्रिकल बॉटल्स जिसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर्स और डायमीटर 8 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? So what would be the number of bottles? Number of bottles will be volume of cylindrical vessel upon volume of one cylindrical bottle. कौन किसका बात करने का आवाज आ रहा है? Pi r square h माही. आवाज नहीं तने नहीं की. 20 into 20 into 24. You make 60 bottles. 3 मार्क का सम. देखो मैंने कैसे सॉल्व किया. ना इंडिविजुअल वॉल्यूम ढूंढा. जब भी नंबर ढूंढने को आएगा वॉल्यूम ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट. ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज यू कैन. सॉरी वेट, जिसका हो गया है आई वांट यू टू ट्राई द नेक्स्ट वन. 21 થઈ ગયું છે ને આપણે? 23 સમજુ દીજે. चलो जल्दी करो. સર એટલે તેના બધા એક પણ અવાજ થયો સાચું બોલ્યો છે, સાચું બોલવાનું ભગવાન દિલ પર હાથ રાખીને બોલો કે સાચું બોલો એમ. હા એ રિયા સમજાય. તમે 6 કે હા આ 6 ને 10 આવી. બધે બોલવાનું નહીં.
તમે આજે મારામારી જોઈ છે તમારે સ્કૂલના બહાર. અન્વી તો અરે તું નથી ને એમ્બ્યુલન્સ પેલા તે જોઈ હતી ને મારામારી દૃષ્ટિ તું પણ નથી થાય શું કરવાનું હવે તો બે છોકરાઓ સેવા મારી એકબીજાને બહુ મજા આવી सिलेंडर से मैं थोड़ी करूं बेचारा सिलेंडर सिलेंडर 1 प्लस सिलेंडर 2 उसको मेल्ट करके क्या बनाया? सिलेंडर 1 का रेडियस 60/2 कितना है? 30 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 30 सेंटीमीटर। सिलेंडर 2 का रेडियस कितना है? 30 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर 3 का रेडियस नहीं पता है, हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर। So, since two cylinders are melted to a new cylinder, volume of cylinder 1 plus volume of cylinder 2 pi r1 square h1 plus pi r2 square h2 is equals to pi r square h. Pi common लेके 30 square into 30 plus 30 square into 60 pi cut 2700 9 6 are 54. The whole upon 10 is equals to r square. So what is r square? 81000 upon 10. That's 8100. So what is the radius? And what is the diameter of cylinder form? What is the diameter of the cylinder form? 180 centimeter. Note करो. डन बच्चा? अच्छा समझाइए, ऐसे सम्स एग्जाम में आएंगे। अभी फिलहाल सॉलिड सिलेंडर को ही कन्वर्ट करते हैं, आगे चलकर अब सिलेंडर को स्पीयर में करोगे, कोन्स को स्पीयर में करोगे, कोन को सिलेंडर में करोगे, ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Can I get attention everyone? थोड़ा सा संभल के करना है। हो गया? चलो, आई वांट एवरीवन टू बी केयरफुल। क्या क्वेश्चन दिया है? The total surface area of a hollow cylinder which is open from both the sides is 3575 and area of ring दिया है। What is area of ring given? क्या लिखते हैं area of ring? Am I clear? थोड़ा स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ। I want everyone to be careful. ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 1। Therefore 22/7 into r square minus r square. So what is r square minus r square? Am I clear? क्या मिलेगा? 11 2 सा
11 3s are 33, 11 2s are 11. So can I keep r square minus r square as बरोबर? Now what is total surface area of hollow cylinder? Open the moon. केम rings to है ना B1. If this is a hollow cylinder, hollow cylinder में जैसे रिंग तो रहेगा ही ना. इसको भी बोलते ओपन ऑन बोथ. करेक्ट. तो क्या फॉर्मूला है? 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई. Am I clear? Now I want everyone to be attentive. सब लोग का ध्यान बोर्ड पर. ये कितना वैल्यू दिया? 3 5. Can I take 2 pi h कॉमन? और पाई आर स्क्वायर की जगह पे 357.5. So 3575 minus 715. 2 pi RH plus 2 pi small RH. ત્રીજામાંથી કોમન જ નથી લીધું. મેં બેમાંથી જ કોમન લીધું. Ones are 4 3 0. 11 fours are 40. Hence what is R plus R बच्चों? 130 upon 4. थोड़ा स्मार्ट वर्क कर देते हैं. 5 are 4 are 5 4 are 5 5 are 5 5. 455 upon 4. Equation 2 divided by equation 3. Fraction में आंसर है. So it's R plus R, R minus R. Thirteen tens are 13 threes are 35. मतलब ये क्या हो गया? So the thickness is 3.5 centimeter. हम लोग इक्वेशन 2 में r प्लस r माइनस r करके r प्लस r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. किधर से मिला? हाँ, कोई तो किया मैंने, डिवाइड किया मैंने.
Done. Question number 23. Should I start? क्या हुआ? पुनः उल्टी दे. Sum number 23. ए ये कौन है यार? कोई कह नहीं था मैं लोग चिल्ड्रंस अकेडमी में बना. A closed cylindrical tank made of iron sheet of diameter 8.4. How much metal sheet to the nearest meter square is used in making this tank? If 1/15 of the sheet actually used was wastage. Question समझो. What is total surface area of tank? छोटे भी ना यार. Close बनाए उसे. The closed है. कंसेप्ट आराम से समझो. पहले हम लोग टैंक बनाते हैं. टैंक में कितना मेटल लगता है वो समझते हैं. बाकी का बाद में देख. बोले हालो. So 2 into 22/7 into 4.2. कौन सा? Hey. मेरा भाई. three, तू माझा होता ना काले जुगल. आ घडी गयो तो. साचे काय होतं? अबे तुझे चार ठीक है. 253.44 मीटर स्क्वायर. 253.44 मीटर स्क्वायर का क्या बन रहा है? सिलिंड्रिकल टैंक. बट सुन अपने को फाइंड क्या करना है कि ये पूरा मटेरियल बनाने के लिए कितना मेटल यूज करना है. कितना मेटल लिया था. तो सुनो फिर अभी उसमें क्या बोला है? वेस्टेज. 1/15 part of 1/15 ऑफ टोटल सरफेस एरिया. क्यों? उसने लिखा है 1/15 ऑफ द शीट एक्चुअली यूज्ड. मतलब जितना टैंक बनाने के लिए हम लोग ने यूज किया ना उसका 1/15 वेस्टेज हुआ. कई जरूरत नहीं. 15 15 103 15 6 90 90 90 91 13 134 80 134 80 144 9. That's 16.89 meter square. So total metal sheet. you were the eighth. 270.33 meter square. That's to the nearest meter square बोला है तो कितना आएगा? 270 meter square. Kindly check the answer somewhere. શું लॉजिक નું સમજાયું? एक मिनट वेस्टेज वाला स्टेटमेंट ऐड करो. रीड करो सब लोग वेस्टेज वाला. हाँ एक मिनट. हाँ उसका भी मेरे पास लॉजिक है.
एक मिनट उसका भी मेरे पास जवाब है। सुनो, आपको समझा ये कंसेप्ट, ध्यान से समझो। इफ 1/15 of the sheet actually used was wasted, तो शीट एक्चुअली कितना यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, टू मेक द टैंक। तो टैंक के लिए कितना शीट यूज हुआ था, 253.44। तो अभी वेस्टेज किसके बेसिस पे लेंगे, 253.44 का 1/15 मतलब कितना है 16.89। करेक्ट। सो नाउ व्हाट इज द शीट एक्चुअली यूज्ड, 253.44 plus 16.89, so the answer will be 271। बताओ मेरे को अब कैसे, बताओ कैसे। अगर मैं राउंड ऑफ कर दूंगा 270 पे, तो फिर जो वेस्टेज निकालूंगा, तो जो मेटल शीट बनाना है या टैंक बनाना है उसमें कम पड़ेगा। करेक्ट, हेंस उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा हायर रैंक की तरफ, irrespective of the decimal place। So, ये तो राउंड से लोगों ने फाइनल आंसर 270 राउंड से। वन 115 एक्स्ट्रा ऐड थे उसमें, वेस्टेज में ऐड थे उसमें। What's for the question? Use, actually use was the wastage.